السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. درس جديد مع l'orthographe. Orthographier correctement l'heure et l'heure avec S. Donc c'est une leçon d'orthographe. صفحة 164 و 165 دائما من الوحدة الخامسة. Le monde des océans et de l'espace. الأسبوعين 25 و 26. الوغ غادي نبداو. دونك اليوم غادي نتعرفوا امتى كنكتبوا لوغ sans اس وامتى غنكتبوا لوغ avec s. sans s avec s. Ce que je sais donne la nature des mots en gras. دونك هنا بحال كنعربوا donne la nature des mots en gras. Donc les mots en gras عندنا il avec s و la و il. دونك نقراو الجمله باش نقدروا نفهموا كل كلمة شنو الدور ديالها. Ils observent, donc هنا درت لا liaison في النطق. Ils observent la fusée avec admiration car ils la trouvent magnifique. Donc il ou la c'est un pronom personnel sujet. Pronom personnel sujet. منه كاينه je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Là, c'est un déterminant. وبالضبط في les déterminants, c'est un article défini. Donc, اللي نسى الدرس يمكن له يعاود يرجع لا فيديو ديال les déterminants. كاينين دو فيديو على حساب جوج ديال الدروس. Les articles définis et indéfinis ou les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Donc, là, c'est un article. C'est un article défini. Le, la, les et l'apostrophe. Donc là, comme le singulier, c'est un pronom personnel sujet. هذا هو le singulier ديالو. Il avec S. Il pour le singulier, للمفرد. هذا للجمع. Il la trouve magnifique car il la trouve. إذا أصل هاد لا شنو هي؟ car il trouve la fusée. Donc هاد لا راها كانت نورمالمون كتجينا هنا وكنقصدوا بها car il trouve la fusée magnifique. اذا باش كنتفاداو التكرار ديال كلمه لا فوزي هنا ولا فوزي هنا كناخذوا لو ديتيرمينون كنردوه قبل من لو فيرب اللي هو très bien اللي هو trouve. اذا مني هاد لو ديتيرمينون كياخذ لينا المكان قبل الفعل كنسميوه ان برونون بيرسونيل لانه عوض ليا واحد الكلمه اللي هي لا فوزي. هنا حذفنا لا فوزي وعوضناها فقط بلا. اذا لا كتعوض ليا كلمه على قدها وبالتالي كنسميوها ان برونون ما كتبقاش بحال هنايا ان ديتيرمينون. j'observe et je découvre. Donc on va lire le texte. كلشي تبع في la lecture parce que c'est intéressant. كنحفظوا الجمل وكنحفظوا ايضا la conjugaison des verbes. Les astronautes présentent leur offrande au gardien de la salle blanche. Ce dernier leur ouvre la porte, leur remet la clé de la lune et leur souhaite une bonne mission dans l'espace. Je manipule et je réfléchis. Réécris ce texte en remplaçant les astronautes par l'astronaute. Donc, quand on a le masculin pluriel, on va transformer ce petit texte en... on va changer le sujet du texte, le sujet des phrases des textes, mais si le sujet des textes, il y a une فرق. Donc, le sujet des phrases du texte, les astronautes au pluriel par l'astronaute au singulier. Donc, qu'est-ce que ça va donner? L'astronaute présente ses offrandes. Donc, لاحظوا معايا أن l'heure ولات سي. وسي كون سبق لنا وتعرفنا ليها ما تا سا mon ton son mais tes c'est. Donc, c'est un adjectif très bien. C'est un adjectif possessif. للتملك.
au gardien de la salle blanche. Ce dernier lui ouvre la porte, lui remet la clé de la lune et lui souhaite une bonne mission dans l'espace. Donc, regardez les changements. Donc, لاحظوا مرة l'heure كتعطينا C, مرة ça devient lui. Quel changement remarques-tu? Donc, ما هي التغيرات اللي كتلاحظوا؟ Quel changement remarques-tu? Le pluriel devient singulier. Donc, احنا غيرنا فقط le sujet de la phrase au singulier, لكن طبعا كتغير معاه متغيرات أخرى منها les verbes, منها les adjectifs, منها les déterminants. إذن غادي نقولوا أن le pluriel devient singulier. Exemple, présente à la troisième personne du pluriel devient présente. Leur devient C. Et leur sans S devient lui. Donc, ردوا البال هادو لأننا غادي نحتاجوهم. Quelle est la nature du mot qui vient après l'heure, c'est-à-dire avec S dans le texte? Donc, نرجعوا le texte. L'heure avec S, offrande, c'est un nom, ism. C'est un nom au pluriel. إذن غادي نقولوا le mot qui vient après l'heure est un nom. إذن هاد le nom ملي كيكون في le pluriel, l'heure كتاخد S. نعاود إلا كانت l'heure قبل من un nom يعني قبل من اسم وهذاك الاسم في le pluriel فغنعطيها اس. كان هذاك الاسم في لو سينغوليي ما غتاخدش اس. اذا امتى غنعطيوها اس؟ الا كان هاد لو نون او بلوريال. في هاد الحاله كنسميوها ديتيرمينون. ان ديتيرمينون. وإلا حولنا الجمله للمفرد غتعطينا لور، غتعطينا بلاصتها سي، غيبقى لينا ان ديتيرمينون، غيعطينا لو ديتيرمينون في لو سينغوليي. اذا واضحه الفكره. لور plus un nom. Si ce nom est au pluriel, l'heure prend S. Alors, غادي نقولوا هنا l'heure est le pluriel de C. كما شرحناها قبيله SES. Et l'heure est le pluriel de ça ou son. يعني إلا كان le nom في le pluriel غناخدو S. في المفرد غيكون C. إلا كان لو نون او سينغوليي فالور ما غتاخدش اس، وملي غادي نحول الجمله لو سينغوليي غتعطينا سا ولا سون. بحال مثلا il travaille dans leur classe. il travaille dans leur classe يعني كيخدموا في القسم ديالهم. اذا لور غادي نكتب هادي لان كلاس مفرد مؤنث، وإلا حولت الجمله للمفرد غتعطينا il travaille dans sa classe. Dans sa classe. Quelle est la nature des mots qui viennent après l'heure? Quelle est la nature des mots qui viennent après l'heure? نرجعوا le texte. عندنا ouvre وعندنا remet وعندنا souhaite. Alors إلا درسنا هاد الكلمات فهما كلهم ce sont des très bien, ce sont des verbes. Alors الفرق بين الأولى والثانية هنا عندنا un nom والثانية عندنا un verbe. Le mot qui vient après l'heure est un verbe. عندنا le verbe ouvrir, remettre et souhaiter. تمنى souhaiter. إذا لاحظوا معي في جميع الحالات l'heure ما خداتش S. إذا l'heure placée avant un verbe ne prend jamais S. Ne prend jamais S. Donc, إلا كان قدامها un verbe يكون في le présent, في le l'imparfait, في le singulier, في le pluriel, فالheure ما كتاخدش S. وفي هاد الحالة ما كتكونش un déterminant mais كتكون très bien un pronom. كتكون un pronom. Quel est le singulier de l'heure
إذا كيما شفنا في لا ترانسفورماسيون قبيله عطاتنا lui. Lui ouvre, lui souhaite, lui remet. Lui remet, lui ouvre, lui souhaite. وهذا ce sont des pronoms. Donc on va dire le singulier de l'heure est lui. ماشي بحال الأولى le singulier ديالها إما c'est وإما ça إلا ما كانش عندها s أو لا sans. Donc je construis la règle. Complète. Donc نعطيكم الخلاصة أن le nom إلا كانت l'heure قدامها nom فكتاخد s إلا كان le nom في le pluriel. ما كتاخدش اس الا كان اللي قدامها ان نون وماشي في البلوريال. في هذه الحاله كيكون ان ديتيرمينون لور قدامها ان فيرب ما كتاخدش ابدا ما كتاخدش لو اس elle ne prend jamais اس وفي هذه الحاله كنسميوها ان برونون. دونك غادي نقراو او غادي نديرو القاعده. Je construis la règle. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants. L'heure, nom, au pluriel, possessif, l'heure. Donc, عندنا les deux, الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى, l'heure est un pronom personnel. C'est un COI, c'est un complément d'objet indirect. Il remplace un nom ou un groupe nominal. Exemple, le maître parle à Salim. Donc غنحيدو à Salim اللي هو un nom وغادي نعوضوه بلوي حيت هذا singulier. إذا نعوض لينا كلمة كنسميوه pronom. Le maître lui parle. Le maître parle à Sabrine. هنا مؤنث. Le maître lui parle. Le maître parle à Salim et Sabrine. هنا الجمع. Le maître leur parle. وهذا verbe إذن leur ما كتاخدش s. C'est un pronom. Leur s'emploie avec un verbe. Leur est le pluriel de lui. Il ne prend jamais s. الحالة الثانية اللي كيكون فيها leur est un déterminant possessif. Donc leur se place devant un nom au singulier في المفرد. Exemple, l'astronaute met sa combinaison. Les astronautes mettent leur combinaison. Combinaison في المفرد. في le singulier. إذن leur ما غتاخدش s. والمفرد هنا ديالها ça. Leur se place هنا عندنا avec s se place devant un nom au pluriel. Donc دابا إلا كانت combinaison عندها s يعني بزاف ديال les combinaisons. L'astronaute est avec ses compagnons. بحال combinaison بحال compagnon. لا البلوريال هنا غيكون pluriel غير هنا عندنا المفرد. Les astronautes sont avec leurs compagnons. Donc compagnon un nom au pluriel. nom اسم ماشي بحال هنا كان عندنا فعل. leur كتاخد الاس. combinaison في المفرد leur ما كتاخدش اس وفي هذه الحاله كيكون انديتيرمينون. دونك هنا في هذه الجهه عندنا برونون وفي هذه الجهه عندنا ديتيرمينون بوسيسيف يعني للتملك. اذا غادي نضبطوا هذه القواعد مزيان بالتمارين اللي كنتمنى انكم تنجزوها اولا بعد فهم الدرس ثم تصحيح فقط من الكتاب. Alors complète les phrases avec leur ou leur. Les spectateurs étaient contents. Il y avait de la joie dans leurs yeux. Yeux هذا اسم pluriel. نحطوا le déterminant avec s. La maman appelle ses enfants et leur demande de s'éloigner des vagues dangereuses. Demande هذا فعل. ou leur عوضت ليا les enfants يعني la maman appelle ses enfants et demande à ses enfants. حنا باش نتفاداو هذا التكرار عوضناه بلور. لور قدامها ان فيرب ما كتاخدش اس. هذه اللي نعقل عليها. قدامها فيرب elle ne prend jamais s.
Les élèves ont bien travaillé et le professeur leur a promis une visite au musée de l'espace. Donc, نفس ما قلنا. Tous les cavaliers ont mis leur belle tenue. Belle tenue, c'est un groupe nominal au singulier. Donc, leur maratzakhouch S et sont montés sur leurs chevaux. Chevaux, c'est au pluriel. Leur prend S. Complète ce texte avec leur ou leur. Sais-tu que les astronautes ne restent en général que 6 mois en orbite autour de la Terre? Les effets de la micro-pesanteur sur leur corps. Alors leur corps لاحظوا هنا درت الاس بين قوسين يعني بجوجهم صحاح. علاش؟ لان كلمه كور كتكتب بحال هكا في لو سينغولير وكتكتب بحال هكا في لو بلوريال. دونك نقدر نحط الاس ونقدر ما نحطش الاس لان حتى لو سونس دو لا فراز ما موضحش واش سينغولير ولا بلوريال. Donc, les effets de la micro-pesanteur sur leur corps sont importants. كما قلت هادو بجوجهم صحاحين. On ne les connaît pas tous, mais on sait par exemple que le corps n'ayant plus de poids, leurs os, donc là, os c'est le pluriel, ne travaille plus. علاش عرفناها بلوريال لان عندنا او ان تي هو نفس المشكل لكن هنا عندنا لو بلوريال. هنا هاد سون امبورطون راه ماشي لي كور. les effets sont importants. donc باش ما تلاحظوش نفس la conjugaison. Plus et se fragilise un peu plus chaque mois. Voilà pourquoi on leur demande هذا فعل إذا هذا ما ياخدش S de subir de nombreux tests médicaux pendant leur mission singulier, c'est un nom au singulier, et à leur retour sur Terre. Singulier, donc il ne prend pas S. Je m'évalue, complète ces paragraphes avec leur ou leur. Dans l'espace, les astronautes grandissent en moyenne de 5 cm. Les astronautes grandissent un peu dans l'espace. يعني هنا رواد الفضاء كيطوالوا في الفضاء تقريبا 5 ديال سنتيمتر. Leur colonne vertébrale s'allonge progressivement. Donc العمود الفقري ديالهم كيبقى كيتمدد. Mais ils retrouvent leur taille normale à leur retour sur Terre. Donc une fois كيرجعوا فوق كوكب الأرض كيولي عندهم الطول ديالهم الأصلي. لكن في الفضاء العمود الفقري كيتمدد. Les larmes des astronautes ne coulent pas. Donc الدموع ديال رواد الفضاء ما كيهبطوش. Au lieu de se détacher ou de se répandre sur leurs joues, leurs larmes restent accrochées autour de leurs yeux. Les astronautes souffrent du mal de l'espace, perturbés par les signaux que leur envoient leurs yeux et leurs oreilles internes. Ils connaissent des symptômes semblables à celui du mal de la mer, les nausées, les vomissements, désorientation. Donc vomissement تقيؤ. Donc دوخة تقيؤ فقدان الاتجاهات يعني المعرفة بالاتجاهات. فكما كيحدث للأشخاص اللي كيخرجوا للبحر أول مرة لو مال دو مير يعني الدوخة في البحر فأيضا نفس الشيء كيوقع لي زاسترونوت في الفضاء كتجيهم واحد الحالة ديال الغثيان وديال فقدان التوجهات إلى آخره.
دونك إلى هنا انتهت الحصة ديالنا ديال صفحة 164 و 165. دمتم في رعاية الله، أستودعكم الله ووفقكم الله.